Salam surakup, ngau selamat lemai semua. Bergula baru ngau aku Jessica Chung untuk batang berita. Sikut lelaki bidayuh ke berumur 55 tahun ditemu parai, dipercaya kena timbak maya turun ngasu bak kampung Setengah Jalai Bau Lunduk malam hari 6. Kepala Polis Peliliah Bau DSP Poji Nyawan dalam sitik penerang pengudah nerima telefon hari Mensia Mayuh urang pukul 10.45 malam madah ke bisik kes terkena timbak maya ngasu bak kampung Setengah Bau. Sepengudah report digagak, Raban Polis lalu nangkap sikut lelaki kemegak peranak genturong pendiau kampung Setengah lalu sidak udah ngerampas kerban kena ngasu ke guna pengawak pansia. Nitia ke hasil pansia, kes ngasu tu ianya diri menyadik ke alai lelaki ke kena timbak ianya menyadik yampu. Mayanya seduai nurun ngasu pukul 7 lemai dekat ngigak pelandua engau pamak bak sungai bersemak engau endurnya. Nitia ke report maya ngasu bak kampung lelakinya dikumbai pelandua tik ngujung ke kena timbak. Kes ditasad bak baru Seksyen 304A Kanun Keseksaan, Seksyen 8A Akta Senyata 1960, Seksyen 39 Akta Senyata 1960. Semua agensi dipinta ngigak cara ke pemadu manah, dikena mutar ke penyalah ngubah egzos motosikal diinggar, ngujung ke ngacau pengelikun Mensia Mayuh. Menteri Perengkah Pengangkut Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong madah ia megak minta tuai Direktur Perengkah Pengangkut Darat berhati ke empas dingena egzos inggar. Ko ia madah isu tip kawal nyual egzos ke udah diubah bak luar bidang kuasa UPS menterinya. Ia mansuat kejakutnya maya dirandau pengarang berita pengudah menjadi ke pengerami ngelancar ke tren diesel multiple unit di stesen kereta api Pasir Mas. Ko ia madah ukum keterit dekat ditinggang ngagai sidak titemil lagi ngena egzos inggar entik sidak nak ngubah pengudah diberi notis semaya advokasi. Naka kejatuk pengempu motosikal ti agi ngena egzos inggar dekat ditinggang ukum advokasi ianya diberi notis 114. Lebuah nerima notisnya, pengempu motosikal mesti datai ngagai opis JPJ dikena pengawak tasat. Opis Menteri endang ambil berat pasal perkara tok pengudah nerima mayuh macam report hari Mensia mayuh berkawal perkaranya. Beranak di kandang menua pelagu sedekat ngasai ke Pemansang, berkawal ngau perengkah guna ke Tegal Feri Nangatuli udah tembuk di kakak. Kaban Kunsil Negeri Pelagus Wilson Nyabuang udah ngulu pengawak miring Majlis Pandu Uji Feri Nangatuli bak tebing Sungai Batang Rejang Long Pond WTK Nanga Amang kemari. Kelimpah harinya sekedar hari pengawak kebisik digagak maya programnya ianya nguji deriba feri dikena nentu ke tikas penguliah ferinya nengah Sungai Batang Rejang. Maya pengawaknya, Wilson madah ke Perintah Negeri ndang seruran komite dalam pengawak ngangkat ke Pemansang kelebih lagi infrastruktur di Sitak Duan Pelagus. Ko ia, dua buah servis feri dilangkar dekat diguna di Nangatuli Pelagus, engau Sungai Melapis, Bukit Goram. Berita bukai. Prince Philip kalak nemuai ke Sarawak pengalaman 41 jam, lebuh Sarawak agi dipegai koloni British. The British protected state of Brunei is rich in oil. Ia kala datai ke Kuching lebuh 26 Februari 1959 udahnya ngelawa ke Sibu engau miri sebedau berkejang ke menua Brunei Darussalam. Prince Philip megak kalak nguji ngirup tua komuniti Iban maya makai malam ba Astana Seraya ngemata bala bukai ke betanda. Queen Elizabeth II megak kalak nyempulang Prince Philip engau anak induk ia, Princess Anne nemuai sekali lagi ngagai menua Kuching dalam tahun 1972. Bak tahun 2016 subak, Princess Anne sekali lagi nemuai ke Sarawak laban apien tepan tuap lebuah penemuai keterubah ia ngagai menua Tok Subak.
pengerembai berita COVID-19. Sarawak ngerekod ke 443 kes baru positif COVID-19 maya hari Minggu. Untuk nyadika penyampau semua kes positif nambah ngagai 20,001 kes. Antara peliliah ngerekod ke kes ianya peliliah Sibu 83, Miri 61, Julau 43, Kapit 32, Mukah 31, Kuching 26, Serikai 22, Matu 7, Samarahan 7, Meradong 7, Subis 6, Serian 6, Kabong 5, Beluru, Belaga Betuang, Bukit Mabong Belah 3, Kanowit 2, lalu Saratua, Tanjung Manis, Tatau, Engau Sebauh, Belah 1. Kelimpah harinya, 3 kluster megak ditukukan ianya kluster Abak Bon Subis, kluster Jalai Badrudin, Kuching Engau kluster Nanga Kelangas, Julau. Kluster baru, 3 kluster baru telah diisytiharkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, iaitu kluster Abak Bon Subis, kluster Jalan Badrudin, Kuching, kluster Nanga Kelangas, Julau. Antudi Kenya, bisi 333 kes udah gerai engau dikemenar ke pansut ari hospital. Tu nyadi ke penyampau semua kes positif COVID-19 udah gerai tau ke dikemenar ke pansut ari hospital ianya 16,244 ikut. Tau ke 81.22% ari penyampau semua kes COVID-19 di Sarawak. Pia megak peliliah Subis jatuh udah bertukar ari status jingga ngagai status merah. Kerjasama antara Raban Gawak Perintah Gawak Rakyat berguna amat dalam menyadong penerang tentang vaksin COVID-19. Lebih lagi dikenak berlurus ke penemu Raban anti-vaksin tau ke sidak ti agi kakang rundiang. Berdau lama keudah dalam siti penerang, pekerja perintah ianya ejen ke pemadu manah dalam merik penerang ti berkawal engau guna tucuak vaksin. Laban tebal agi penerima vaksin orang gawak perintah ti ngayan ke Raban tu nadai penanggul merik kerjasama ti manah ngagai perintah dagang pengelekai COVID-19. Setiap opis perintah dipinta berjalai ke mayuh agi seminar atau ke program berkongsi penemu tentang program bertucuak vaksin engau merik penerang kebetul ngagai mensia mayuh. Ambil kebanding program Info on Wheels ianya Siti Ari Inisiatif Opis Pemadah engau platform ti cukup berguna dikenak meransang mensia mayo beregister tucuak vaksin. Antaranya bakal berjalai ke tanggung pengawak ngagai rakyat lebih lagi bakandang menua pesisir dalam nentu ke sidak hendak tinggal dalam menerima vaksin ke pengelikuan diri engau semua. Programnya megak dipedak suah diperjalai ke bas kedak kandang menua pesisir baka Engkelili, Lubuk Antu, Meradong, Serian, engau kebukai, Nyengkawa, Merik Lica, ngagai peranak di rumah Panjai. Balan berbeli ke barang kedai runcit engau kedai makai dekat dibuka dari pukul 6 pagi nyentuk 12 malam, berengkah 13 nyentuk 26 April tu. Berpelasar ke ngagai standard atur pengawal SOP ke pemaduk baru Ari Kaunsil Pengelikun Menua MKN tu berindi ari atur nagang pemindah belebas PKPB Bak Sarawak ti udah dilanjar ke. Servis nganjung barang pemakai megak dikemendar ke dibuka ari pukul 6 pagi nyentuk 12 malam. Tajak pihak pasar tamu, pasar malam engau bazar baka uptown, downtown agi endak dikemendar ke dibuka bak zon merah COVID-19. Nangkan kenyak merakak pelilih antara zon bedau ulih dikemendar ke kelimpah ari servis keberguna serta ti ngembuan permit ari polis. Komiti Pengatur Penusah Ngenyet Negeri JPBN Sarawak Maya Hari 4 udah madah ke sentang pemutus ngelancar ke PKPB hari 13 nyentuk 26 April berindi hari kes positif di Sarawak majak nambah. Nakak Rinam bisik 385,251 ikut. Sudah ngambil 2 dos tucuk vaksin bak fasa keterubah program tucuk vaksin COVID-19. Bak timpuh kesama 571,472 ikut udah nerima dos keterubah. Tinyadi ke semua udah nerima dos keterubah enggau kedua vaksin di benua tu dia tu manggai ngagai 956,723 ikut. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Adam Baba nengah laman Twitter rasmi ya madah ke 5 negeri nerima dos keterubah vaksin ianya Selangor 76,612 ditangkan ke Sarawak 959,531 Sabah 54,058 Perak 52,677 engau Kuala Lumpur 52,110.
Nangkan ke negeri ti udah nembuk ke kedua-dua dos tucuk vaksin pemaduk tinggi nakak Kedatuk, ingat Selangor 52,133 ikut. Bisik 8,443,581 ikut tau ke 34.80% udah register nakak kemari enggau Selangor ngerikut ke penyampau pemaduk mayuh ianya 2,263,133 ikut. Kepenerang program tucuk vaksin fasa keterubah berengkah bulan Februari nyentuh April ti mungkur 500,000 ikut raban gawak di luan nyengkaum pekerja pengerai. Fasa kedua ti disadang berengkah di pejalai April nyentuh bulan Ogos tahun tu mungkur 9.4 juta orang tuai umur ke berumur 65 tahun ke atas raban rentan gau orang timpang pendiau OKU. Fasa ketiga ditimpuh ke bulan Mei nyentuh ke Februari 2021 ti mungkur sidak ke berumur 18 tahun ke atas. Nak kata dulu berita Iban TVS, berita tu boleh di pedak baru bak Facebook TVS News. Anda nak ingat nyaga pengerai diri besau kitai nagang pengelakai igit penyakit COVID-19. Kitai nyaga kitai. Salam hujung minggu semua.